Hasteni Kainwi Loksaha Achukthaio record boot mare by Kwplai wngkha BJP bodolni batainai Biplab Kumar debtai Maharani Kirti Singh Deborma abo haikeno record boot mare by Kwplai wngkha 7 Ramnagar Bidhan Sabha ni BJP bodolni batainai Deepak Majumdar Sikango saklaijak tongmani haike kraksalo khlaijak ha kotorni be bagai 543 Loksaha Achukthaini vote lek hamung abo haikeno asharo lek hajakha Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Odisha tei Sikimo kaibri Hasteni Bidhan Sabha chongbari ni vote aboni logi logi kraksalo khlaijak ha kotorni Kainwi chiba Bidhan Sabha Achukthaini field chongbari ni vote lek hamung ashalo fungni damchar jorani simi chengjak ha vote lek hamung Exit poll ni kosolo BJP ka ham result khlai ma yafano Tripura Hasteni Kainwi Loksaha Achukthaio record board mari bai Kwplai wngkha BJP bodolni batainai Biplab Kumar debtai Maharani Kirti Singh Deborma abo haikeno record board mari bai Kwplai wngkha 7 Ramnagar Bidhan Sabha ni BJP bodolni batainai Deepak Majumdar 18,014 vote by Kwplai wngkha 7 Ramnagar Bidhan Sabha ni BJP bodolni batainai Deepak Majumdar Deepak Majumdar mangkha 25,380 vote tei India Alliance ni batainai Roton Das mangkha 7,073 vote notao vote kalaikha bebagai 887 vote abo haikeno paitha koktuma manmani joratei 4,86,819 vote by Kwplai wngkha East Tripura Loksaha Achukthaini BJP bodolni batainai Maharani Kirti Singh Deborma Maharani Kirti Singh Deborma mangkha 7,77,447 vote tei India Alliance ni candidate Rajendra Riang mangkha 2,90,628 vote Independent candidate Archana Orang mangkha 10,922 vote East Tripura Achukthaio notao vote kalaikha bebagai 18,303 vote त्रिपुरा वन वेस्ट की काउंटिंग चल रही है, साथ में पोस्टल बैलेट भी हो रहा है। पीटीपीपी में जो सर्विस वोटर्स के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट आते हैं उसका भी प्री काउंटिंग चल रहा है। सभी प्रोसेस चल रहा है, स्मूथ वे में हो रहा है। सभी जगह डिफरेंट कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स हैं जो कुछ प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आप पे जो इलेक्शन कमीशन से 14 टेबल्स के लिए असाइन किए गए हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस स्मूथ चल रही है और राउंड वाइज जो भी रिजल्ट अलग अलग काउंटिंग हॉल से रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं उसको एनकोर में भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इलेक्शन कमीशन की साइट से वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा वोटर टर्नआउट ऐप के द्वारा भी देखते रहते हैं। कब तक सर ये काउंटिंग खत्म हो जाएगी? देखिए अभी आपका ऑलमोस्ट किसी में तो कंप्लीट हो गया है ईवीएम काउंटिंग। जैसे भी हम देख रहे थे वहाँ पर आपका 14 में तो वहाँ पे भी 18 सुलझने में वहाँ पे ऑलरेडी वी पैट काउंटिंग जब 5 मैंडेटरी काउंट करने तो वो शुरू हो गया है। तो कुछ जगह ऑलरेडी एकदम फाइनल राउंड में कह सकते हैं कि ईवीएम का राउंड चल रहा है। उसके बाद फिर आपका 5 मैंडेटरी वी पैट की काउंटिंग होगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट तो चल ही रहा है आपका, वो भी कंप्लीशन So there are some allegations from opposition party of preventing counting agents. तो उनको ये हम उनसे पूछ ही रहे हैं, there is any specific
such complaint, we are asking you give the specific name, counting hall number, table on which this has happened, and who has given this threat, so that necessary action as per law can be taken. প্রশ্নোত্তর ভোট গণনাটাকেও প্রশ্নোত্তরভাবে সম্পন্ন করার জন্য তারা আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের মারধর করে বের করে দিচ্ছে। বেলুনিয়াতে আমাদের কাউন্টিং এজেন্টের উপর আক্রমণ হয়েছে, শান্তির বাজারে অবরোধ করে তাদেরকে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। এসডিপিউর সহায়তা নিয়ে সেখানে বের করেছি। আমরা তো এপ্রিহেন্ড করছিলাম যে এরকম কিছু একটা হবে, কারণ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে যিনি বিজেপি দলের প্রার্থী, ওনার সম্পর্কে আমার বিশেষভাবে বলার কিছু দরকার নেই। গত 4 বছর ওনার শাসনকাল, এটা রাজ্যের মানুষ অবহিত। আপনারাও কম বেশি যে বুঝেন না তা না, আপনারাও জানেন ওনার যা বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রশ্ন। গোটা দেশে যেখানে কাটায় টক্কর হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং এনডিএ, এবং সেখানে আপনি রাজ্যের মধ্যে প্রায় 1 লাখের ভারতবর্ষ থেকে অন্যান্য রাজ্য থেকে ত্রিপুরাটা আলাদা। এখানে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, ফাঁকা আসন থাকবে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা আছি, ইন্ডিয়া জোটের তরফে আমরা আছি। এটা আপনারাও বুঝতে পারছেন যে এই রাজ্যে ভোটের চিত্র কী থাকে। এই রাজ্যে আমরা অধিকাংশ পোলিং স্টেশনে বুথে আমরা এজেন্ট দিতে পারিনি। কি ভোট হবে এইখানটা? আমি তো এই ভোটটাকে রিপোল করার জন্য ইলেকশন কমিশনকে বলেছিলাম, এবং কোথায় কোথায় কি আমাদের প্রতিবন্ধকতা ছিল, কোথায় কি অভিযোগ, সেগুলি স্পেসিফিক জানিয়েছি। ইলেকশন কমিশন নীরব। আগে তো মোদি পোল যেটা, এটা কমপ্লিট হোক, দেশের পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসুক। আমি তো যত কাউন্টিং চলছে এবং আমি বাগান্ত স্কুলে আছি, এবং প্রথম রাউন্ড যেটা কাউন্ট হলো সেটা দেখা গেল যে আমাদের যিনি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবজি বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। পোস্টাল ব্যালটও কাউন্ট হচ্ছে, সেখানে আমাদের রাজ্যের যারা সরকারি কর্মচারী ভারতীয় জনতা পার্টিকে আশীর্বাদ করেছেন, মোদিজি একে আশীর্বাদ করেছেন, এবং সারা ভারতবর্ষের যে স্থিতি এখন পর্যন্ত যে খবর আমরা পাচ্ছি, যেটা এক্সিট পোল যেটা হয়েছিল, মানে আমার মনে হচ্ছে যে 400 পার আর কিছুটা সময়ের অপেক্ষা। মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ মোদিজির প্রতি আস্থা রেখেছেন, যার জন্য তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আমাদের পার্টিকে ফিরিয়ে আনছেন, এবং তৃতীয়বারের মতো মোদিজি শপথ নেবেন, সেই দিনটি আর সময়ের অপেক্ষা। Kerakshal Sharigo Kok Tuma Thumnai Rok by Kok Shanari Thangai Hasteni Joto Lokorokno Khaka Hamya Farka Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha. उसमें भी 18,000 के ऊपर हम लोग वोट मिला है। तो मैं पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारा होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जीत नहीं था, और पूरा देखिए प्रधानमंत्री जी हर टाइम फिर प्रधानमंत्री का वो आसन फिर ले रहे हैं वो, तो पूरा भारत में ये 30 दिन के लिए सब बैठे हुए थे कब ये रिजल्ट आएगा। और जितना पार्टी है सबसे बड़ा पार्टी के रूप से उभर के आया है भारतीय जनता पार्टी। करीब 300 के आसपास अभी उनका एनडीए को लेके बीजेपी को लेके वो संख्या मिला है। इसीलिए पूरा हम लोग आज निकले हैं और जुलूस बढ़ा रहे हैं, और सब खुश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिन भी वो आगे बढ़ेंगे। Hasteni Kainwi Loksaha Achukthaio Kaisa Bidhan Sabhani Philchong Bariwa BJP Bodolni Batainai Rok Kwplai Wngmani Tongthokmao Kerakshal Sharigo Bidurkorta Chomnini BJP Party Office Bwskangni Simi Tongthokmani Rally Khlaika BJP Bodolni Adong Rok Rally o Himka Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha West Tripura Achukthaini candidate Biplab Kumar Deb 7 Ramnagar Bidhan Sabhani Kwplai MLA Dipok Mojumdar Dei Haste BJP ni Achuk Phangraji Bata Charjino Khoboi BJP ni Kubun Ozma Rok জোটে গেল রসা দল বিজেপি
Rajakhora Aguli Nishimi, Kumar Hiali, Probir Omitei, Molini Kokthum, Chini Khorang.